Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan start program kita sedikit masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti program siri 1 UiTM CJS A+ Research Proposal Module Anjuran Pusat Pengajian Siswazah UiTM CJ. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Untuk sama-sama memberkati lagi majlis kita, saya jemput Ustaz Muhammad Hidi Baharudin untuk membacakan doa bagi majlis ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Idir. Okay, untuk makluman semua, program kita pada hari ini adalah siri 1 kepada A+ Research Proposal Module yang diberi tajuk Reviewing and Managing the Literature Anjuran Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Johor. Program ini merupakan salah satu modul daripada program UiTM CJS A+ Research Proposal Module yang merupakan sebahagian daripada bengkel bersiri UiTM CJS Training Program for Postgraduate yang telah bermula daripada Oktober 2020 sehinggalah Februari 2021 pada tahun hadapan yang dirangka khas untuk memastikan kecemerlangan para siswazah UiTM Cawangan Johor. Objektif program ini adalah untuk membantu para pelajar pasca ijazah UiTM Cawangan Johor bagi menyediakan cadangan penyelidikan yang berkualiti serta melakukan persediaan menghadapi pembentangan cadangan penyelidikan iaitu Defense Research Proposal dengan lebih rapi. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput penceramah kita pada hari ini iaitu Puan Nur Dalila Khirul Ashar, pensyarah kanan daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik daripada UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang untuk memulakan ceramah beliau. Dipersilakan, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara? Boleh, boleh. Okey. Okey, sebentar saya present slide dahulu. Alright.
Okey, terima kasih diucapkan kepada moderator kita Dr. Rahmah. Pandai Dr. berpantun. Saya tidak tengah mencari ni macam nak balas ni. Okey, so clear ke? Boleh nampak skrin ke? Boleh Puan. Alright. Alright. Okay, so saya full screen kan. Alright. Okay, so kita berjumpa pada hari ini. Dr. Rahmah ada menjemput saya sebagai, Dr. Sufiawati sebenarnya dia ada request untuk saya menyampaikan this talk lah sebenarnya. So saya amat berbesar hati kerana unit Pasukan Siswazah menjemput saya sebagai orang kata apa, penceramah lah, menyampaikan mengenai reviewing and managing the literature. Okay, sedikit profil mengenai diri saya. Okay, saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Sekarang memegang portfolio sebagai ketua unit penyelidikan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik lah. Okay, so boleh tengok ini adalah semua saya punya profil berkenaan dengan penyelidikan. Google Scholar, okay, UiTM, boleh tengok dekat sini lah. Okay, sebenarnya saya tidaklah berapa kata apa, expert atau pandai, tapi saya cuba untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar semua. Okay, difahamkan pelajar postgrad tahun ni merupakan orang kata apa, postgrad yang pertama lah untuk kampus Pasir Gudang sebenarnya. Okay, tapi segamat rasanya dah agak lama. Okay, so difahamkan ada beberapa ramai yang daripada sains sosial lah. Okay, sebenarnya saya daripada SNT punya bahagian. Okay, so saya cubalah untuk mengeneraliskan supaya semua boleh faham lah apa yang akan disampaikan untuk hari ini. Okay, tujuan utama untuk taklimat hari ini adalah untuk orang kata apa, menceritakan atau memberi taklimat mengenai bagaimana kita hendak melakukan literature review, okey, yang sepatutnya, okey, teknik-teknik yang sepatutnya yang betul untuk kita conduct literature review. Okey, sebab biasanya pelajar postgrad bila dia mencari literature review tu, masalah besar atau masalah utama dia adalah kenapa aku perlu buat, kenapa saya perlu buat literature review ni. Okay, so apa langkah-langkah yang patut dilakukanlah untuk memastikan literature review kita adalah yang terbaik sekali lah. Okay, dan hasil daripada literature review ni sebenarnya kita akan translate atau pindahkan dalam bentuk research proposal lah. Okay, dan seterusnya kepada journal. Okay, sebab journal ni merupakan syarat utama untuk graduate. Okay, dan juga finally thesis lah. Alright. Okay, so hari ini saya akan membincangkan mengenai kenapa kita perlu melakukan literature review. Okay, apa yang sepatutnya untuk dibuatlah untuk memastikan literature review kita adalah yang terbaik. Okay, and then di mana sumber-sumber untuk dapatkan literature review. Okay, ini pun penting sebab kebiasaannya bila kita cakap dengan student ni dia akan okay, Google je lah, Google. Tapi sebenarnya Google tu boleh, okay, tapi dia mesti cara yang betul lah, cara yang betul, and then perlu disokong dengan sumber-sumber yang orang kata apa, lagi sumber yang terbaik lah daripada sumber publisher-publisher. Okay, nanti saya akan explore lah, saya akan cerita sikit macam mana nak cari, and then dengan apabila kita buat literature review ni, gunalah tools. Okay, saya akan expose dengan tools lah. Okay, tools untuk membantu kita macam mana nak buat literature. Okay, and then bagaimana nak menguruskan. Okay, managing literature effectively kebiasaannya memang saya boleh katalah jika kita buat literature review, jika tidak teratur memang akan memberi kesan di kemudian hari. Sebab literature, bila kita cari literature ni kita kena organize, kita kena susun, dekat folder mana kita nak simpan, kena susun elok-elok lah, sebab later on bila kita nak menulis mula, nak mencari balik tu, dia akan memudahkanlah proses untuk penulisan tersebut.
Okay, so apa itu literature review? Okay, literature review atau biasa panggil surutan literature, okay, short form dia adalah LR lah. Okay, sebenarnya literature review ni adalah overview of previous research, okay, on your research topic. Okay, so kita biasanya bila buat literature review ni, kita sama ada kita dah ada tajuk, okay, kita dah ada tajuk ataupun kita belum ada tajuk tapi kita dah ada bidang lah mana yang kita nak pergi. So either one. Tapi jika saya tengok pelajar postgrad kita minggu lepas mereka dah defend dia idea. Okay, so I believe tajuk tu dah ada. Okay, now next step adalah untuk proofkan adakah tajuk itu sesuai atau tidak, okay, sebelum pergi defend proposal. Benda ni sangat penting, okay. Kenapa sangat penting? Sebab kebiasaannya apabila kita defend proposal, okay, ataupun kita nak publish dan sebagainya, dia akan mementingkan apakah contribution, okay, apakah contribution orang kata apa, kita punya research tu sendiri. Okay, biasanya level-level postgrad ni kita tak boleh nak orang kata apa, buat something yang dah ada. Okay, yang dah ada tu boleh, tapi apakah improvement, apakah extension of work, apakah tambahan yang pelajar nak fokus lah. Okay, sebab itu kita perlu melakukan literature review sebab kita nak tengok apakah existing research yang telah ada atau existing tajuk lah, okay, berdasarkan tajuk asal yang dipropose masa untuk mendaftar sebagai pelajar siswaza lah. Okay, and then literature review is to take account what is already known, okay, about the topic, identify knowledge and idea that have been established. Okay, so ini penting sebab kita tak nak apabila buat research ni kita mesti propose something yang sedikit extra lah berbanding yang telah ada. So jangan kata apa, bila buat literature ni kita akan tengok apa yang telah dibincangkan dalam bidang masing-masing lah. Okay, and then daripada situ kita akan kumpulkan and then kita akan fikir something extra atau additional yang untuk ditambah lah untuk berdasarkan our topic. And then literature review is a comprehensive review. Comprehensive review of all published research that is relevant to your proposed investigation and guided by your research objective. Okay, kebiasaannya bila nak buat research ni, okay, dalam research proposal itself, dia ada objektif lah yang perlu kita achieve. So objektif tu biasanya sama ada you develop the objective first ataupun daripada literature you come out dengan you punya objektif. Okay, biasanya kita tak akan terlalu wide, okay. Okay, sebab pada perbincangan yang lepas ada panel komen tajuk terlampau luas lah, okay. So that one sebenarnya kita boleh scopekan kepada yang lebih kecil, okay, berdasarkan research objektif. Biasanya dalam 3 lah macam tu. And then untuk cari literature review, the more relevant the paper is to your field of study, the better. Okay, untuk mencari literature review, sebaiknya cari sebanyak yang boleh lah sebab biasanya akan tanya apabila kita ada tajuk berapa banyak sepatutnya literature yang perlu adalah untuk ni untuk kita buat untuk support our finding. Okay, so, bagi saya yang sebaiknya adalah recent, okay, yang terkini lah. Biasanya orang akan cakap 5 tahun dan sebagainya, tapi sebenarnya dia bergantung pada bidang research lah. Okay, sebab kadang-kadang material tu tak berapa banyak, okay, mungkin sebab kurang di-explore oleh researcher lain. So depends pada you punya research lah sebenarnya. Kalau research yang aktif, okay, macam biasanya SNT atau computer science dan sebagainya memang sangat banyak publication. So 5 tahun terkini tu is quite good lah actually. Alright. Okay, mengenai literature review, okay, okay, di sini saya nak bincangkan sikit lah perbezaan antara kata apa, sebab literature review ni selalu student dia salah anggap di mana literature review ni sebenarnya hanya orang kata apa, mengutip maklumat-maklumat di dalam artikel, jurnal, okay, report dan sebagainya. Okay, tapi sebenarnya literature review ni dia memerlukan something extra yang kita panggil sebagai critical analysis lah. Kita perlu menganalyze our punya finding daripada material-material yang kita kumpulkan. Okay, literature review is not a descriptive summary of existing literature. Okay, ini selalunya
summary ni betul kita buat, tapi dia bukan sekadar summary sahajalah, tapi dia memerlukan sedikit analisa of information untuk menghasilkan something yang critical. Maksudnya kita kena keluarkan satu statement untuk mengkritik means that sama ada kita support that claim ataupun kita reject that claim lah, alright. And then literature review is not only a presentation of your own argument lah. So bila kita cari literature, so we just present apa yang ada dalam paper. Sebenarnya itu bukan literature review, tapi sebenarnya kita memerlukan untuk menghasilkan literature yang baik, dia memerlukan synthesis of argument of others lah. Synthesis ni means that daripada sumber-sumber yang dikumpul, so kita akan buat kesimpulan. Okey, berdasarkan finding-finding yang dijumpai dalam material inilah semasa pencarian. Okay, and then literature review is not organized by source or written as annotated bibliography. Okay, selalunya student dia buat macam ni lah, bila ada jumpa journal atau paper sebagainya, so dia suka take orang kata apa, information di dalam paper tu, and then dia buat highlight that information, itu kita panggil sebagai annotated bibliography. Tapi sebenarnya untuk membetulkan salah faham ni, okay, selain you buat annotated bibliography, maksudnya you highlight important point dalam you punya literature, sebenarnya we need to orang kata apa, organize you punya idea lah, okay, berdasarkan research objektif atau research question yang kita set masa awal-awal untuk buat research. And then literature review is not account of every existing piece of research related to your topic. Okay, yang ni sebenarnya dia nak menceritakan bahawa literature review ni sepatutnya dia bukan terlampau wide lah. Okay, sebenarnya kita kena fokus pada satu benda saja. Alright. So bila kita nak fokus pada satu item tu, and then we need to decide lah, okay, perlu orang kata apa, kalau tak pasti jumpa dengan supervisor, okay, cakap supervisor, okay, saya dah cari sekian, and then saya find this topik belum lagi ada researcher yang explore, so saya nak propose that one. So insyaAllah supervisor boleh decide lah adakah that one is good for you or not. Okay, and then sebenarnya literature review, okay, is an account of selection of writing relevant to your work. Maksudnya it is only selected lah. Okay, tak semua yang kita akan explore, tapi adalah bergantung kepada you punya research question atau research objective. Okay, when conducting the literature review, okay, apa yang orang kata apa, bila nak buat literature review ni, apa sebenarnya yang perlu dibuat lah. Okay, apa sebenarnya literature review ni? Okay, di dalam literature review kita nak mencari what it is known about the subject. Maksudnya apa researcher yang telah buat, so kita kena find out lah, alright. Okay, and then what is the current status of research in this area. Okay, ini sangat penting. Okay, because we cannot propose something yang researcher lain dah buat. Okay, boleh propose yang lebih kurang sama, tapi apa beza antara yang dah ada dengan you punya. And then perbezaan tu kebiasaannya mesti ada something improvement lah. Okay, bila kita buat research, kita nak make sure that our research tu menyumbang kepada contribution of knowledge. Yang tu yang sebenarnya yang dikendaki lah untuk postgrad punya research. And then bila you cari literature review, okay, we try to find gap. Okay, gap in the knowledge of subject. Okay, gap ni biasanya student dia agak confused lah. Okay, apa itu gap? So gap ni actually something yang orang kata apa, kelompongan di dalam study yang masih belum ketengahkan lah, yang masih belum diusik. Means that something yang belum orang kata apa, orang buat lah. Okay, saya suka kata macam tu, dia senang nampak sikit. Okay, and then have area of further study been identified by other researcher that you may want to consider. Ini sangat penting. Okay, okay, kenapa sangat penting? Macam saya cakap sebelum tadi lah, which is apabila kita buat literature review, kita kena kaji apa yang telah ada. Okay, and then daripada apa yang telah ada tu, kita propose something yang belum ada, which is akan orang kata apa, memenuhkan gap tu lah, which is kita akan fill up apa yang researcher lain belum buat. And then when conduct literature review, okay, aspect have generated significant debate. So debate ni kita perlu tengok lah dalam bidang topik yang hendak dipropose.
adakah researcher kata apa, setuju tak setuju dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita kena highlight and then kita kena ni lah simpan. Okay, and then what method or problem identified by other studying in the field and how might they impact your research. Ini pun sangat penting. Okay, bila kita propose, so kita kena check lah, okay, sama ada research tu dah ada atau belum, and then kita check method yang sama dah ada atau belum, isu yang sama dah pernah dikaji ke atau belum. Yang tu kena tengok betul-betul sebelum kita finalize our content lah untuk defend punya proposal. Okay, and then when conduct the literature review, okay, identify what is the most productive methodology. Okay, kebiasaannya bila kita propose something tu mesti lebih baik lah daripada yang telah ada sekarang. Okay, sebab apa benda-benda ni semua penting? Because bila kita buat research sebenarnya kita bukannya reinvent, biasanya cakap reinvent the wheel lah, maksudnya kita patah balik ke belakang dan sebagainya. Tapi dia mesti something that benefit untuk ni lah kegunaan, implikasi kepada kegunaan kepada ni lah you punya siapa yang you nak improvekan that thing. Okay, and then when conduct the literature review, you kena know what is the source of information or data. Okay, yang ni that's why tadi slide yang sebelum ni dia cakap literature review is actually only a selection of information, okay, that relate berdasarkan kepada our objective atau research question. If let's say you punya research question orang kata apa terlampau wide, okay, so banyak lah. So that's why research question atau research objective tu dia kena betul-betul. You kena orang kata apa identify betul-betul, okay. Kalau boleh bagi dia memfokus terus kepada kajian. Okay. Kebiasaannya apabila kita salah formulate research question atau research objective tersebut, so that's why dia agak menyukarkan kajian lah, okay, sebab nak cari bahan tak ada, alright, itu yang kesukarannya dekat situ. So that's why kena formulate betul-betul lah objektif ataupun research question. Kebiasaannya social science dia ada buat dua lah, satu research question, satu research objective. Okay, research question tu means that you try, okay, bila kita buat literature ni kita akan orang kata apa ada inquiry, maksudnya kita akan tanya kenapa nak guna ni, okay, apa benda ni, okay, apa metod yang sesuai. So sebagai researcher kita kena ada perasaan macam tu, so kita nak tahu apa yang dah ada, and then kita find out apa yang belum ada dan apa yang future researcher akan buat. Okay, itu sebenarnya adalah literature review lah. So the purpose of literature review, okay, apabila kita baca literature review, okay, try to identify di dalam journal, okay, atau thesis, okay, this thing, okay, you identify trend, research trend, okay, you identify method, okay, adakah method yang kita nak propose masih orang kata apa masih dalam terkini lah, okay, terkini dan relevan. Okay, kebiasaannya apabila research yang kata apa stagnant atau dia dah mati, biasanya kita tak research lah, sebab dia mesti ada something yang menyebabkan research tu tak boleh kenapa research tu dia dah tepu, okay, kita panggil sebagai tepu lah, dia dah stagnant kat situ. So that's why penting buatnya literature ni, sebab kita nak cari relevant material lah, okay. And then kita sebagai researcher kita tak akan buat yang obsolete. Obsolete ni sangat bahaya lah kalau you tersalah pilih tajuk, tersalah material, okay. So ini sangat bahaya, this one. And then in the literature review yang penting sekali macam saya cakap tadi lah, kita mesti ada originality, okay, sometimes dia guna novelty, okay, mesti ada something new, okay, something new itulah yang we should propose, okay, dan bukan kata apa existing yang telah ada, bukanlah, alright. So dia mesti something new and that is original, okay. Original itu means that yang tak pernah ada lagi researcher lain explore on that one. And then to refine knowledge on particular subject matter, okay, inside the literature review. So kebiasaannya bila kita mencari literature, kita tidak akan cover semua benda lah, okay. Itu sangat orang kata apa tidak berfokus. Biasanya research dia lebih berfokus lah, sebab dia akan ada menjurus kepada satu topik yang mendalam, okay, depth and breadth. Ini sangat penting.
master kebiasaannya dia hanya originality, okay, tapi untuk PhD level depth and breadth ni memang sangat penting, memang kena sangat orang kata apa, kena menjurus lah kepada apa yang kita nak kaji. Jadi tak boleh kaji terlampau banyak lah sebab 3 tahun memang tak cukup. Alright, and then inside the literature review, okay, apa yang kita nak tackle dalam orang kata apa, material yang kita cari tu, cari supporting, okay, supporting orang kata apa, statement, okay, cari apa significance of the research, okay. Okay, biasanya apabila buat literature, saya suka bila baca paper tu kan, kita highlight benda yang penting, phrase kita panggil sebagai golden sentence lah, golden sentence yang kita rasa macam penting tu contohnya macam significance of study, okay, motivation of study, objektif dia kita tengok, isu dia, okay, isu ni sangat penting, okay, sebab kita, nak tengok isu dia dengan isu kita sama ke atau tak. So biasanya kita akan dia lebih kurang samalah, okay, cuma cara mencerita tu berbeza lah. Okay, and then you identify methodology, you tengok data set dia, alright. And then yang penting kena cari persamaan, similarity and differences. Okay, antara research, existing research dengan apa yang kita nak propose. Okay, literature review ni sebenarnya apabila baca material you akan nampak semua ni lah. Okay, benda-benda ni, metodologi data, benda ni semua memang kena orang kata apa, take note lah apa poin-poin penting dalam artikel, paper ataupun thesis. Okay, literature review akhirnya sebenarnya apabila you ada organized material, okay, sebenarnya dia akan membantu untuk generate and justify. Ini sangat penting. Okay, kenapa literature review kita perlu justify? Because research biasanya research topik yang dipropose oleh pelajar sebagainya, kebiasaannya kita tidak kata apa, tidak meluas lah, which is menjurus pada satu bidang. And then apabila kita nak cari supporting evidence, okay, bukti-bukti yang mengatakan untuk membantu our research, okay, supporting evidence tu sangat perlu kita kumpul, okay, sebab that is their work, and then kita perlu kata apa, cite mereka lah sebab itu adalah kerja mereka. So justification, okay, untuk support our finding sangat penting. So that one pun perlu diperhatikan dalam you punya ni lah, apabila membaca literature itself. Okay, setelah membaca literature, okay, yang penting adalah kita nak identify gap. Okay, gap ni sangat penting. Okay, gap ni means that apa yang belum di-explore lah oleh researcher lain, apa yang belum dibuat, okay, untuk you punya bidang. Okay, mungkin bidang lain dah explore on that one, tapi itu adalah dia topik. Okay, now it is your topic, so you boleh try, tengoklah kalau boleh suit that method, so you boleh ni. And then ada justification lah, okay, this kata method have been used and then sangat membantu, macam tu. So that statement tu, so kita simpan sebagai our orang kata apa, justification lah masa kita nak buat writing nanti. Okay, gap tu, okay, identify gap in the research. Okay, biasanya apabila kita baca paper, you akan perasan keyword like this lah. Okay, however, and then ayat-ayat sambungan belakang tu kan. So ayat belakang tu sebenarnya dia dah something contradict lah. Okay, kalau dia kata little information, little attention, okay, this one, ayat-ayat ni biasanya kita akan letak dalam you punya writing nanti untuk menyatakan this is your punya research gap. Okay, and then contrast statement, okay, ni boleh tengok lah, however ni, much attention has been focused on X rather than Y. So this one, benda ni sangat penting untuk letakkan dalam you punya proposal, you punya thesis atau punya journal, sebab untuk menandakan you punya gap adalah on this thing lah, alright. Okay, this one, okay. Identify gap is a value of research lie in its contribution to knowledge. Okay, should strive to show clearly how the previous research is conflict or lacking in some way. So the lacking we call as a gap. Okay, so apabila ada gap, that is come your research untuk contribute to fill up atau untuk
orang kata apa, feel something lah inside the gap. So baru boleh kita kata dia sebagai gap of research. Okay, so apabila buat postgrad, make sure gap ni mesti kena identify betul-betul lah. Okay, kita tak boleh buat apa yang existing researcher lain dah buat, tapi we must propose something extra atau something new untuk improvekan mungkin method ke, okay, framework, mungkin kaedah pendidikan dan sebagainya. Okay, kebiasaannya apabila we read on the literature, okay, the gap will flow naturally and clearly from your understanding of literature. Okay, so macam mana nak dapat clear flowly, yang ni lah yang memerlukan sedikit orang kata apa, kerja extra lah, which is you kena susun literature tu elok-elok, okay, letak dalam satu tempat dan sebagainya. Okay, nanti tak apa, nanti saya tunjuk. Okay, and then after you identify the gap, and then think the rationale. Okay, rationale of research lah. Okay, adakah apabila kita propose that gap, adakah dia memberi benefit atau implikasi kepada mungkin government ke sebagainya lah, community. Okay, benda ni sangat penting lah. Okay, sebab kita nak propose research yang orang kata apa, research yang berguna lah. Okay, kita tak nak buat research yang short sendiri, tak nak. Okay, yang penting apabila you propose that method, okay, siapa nak gunakan dia? Okay, apa benefit yang boleh dapat pada komuniti dan sebagainya. Yang tu kena orang kata apa, kena fikirkan lah. Sebab apabila kita buat research, kalau buat short sendiri, okay, kita fill up the gap yang short sendiri, and then at the end we produce research yang tak ada kepentingan untuk sesiapa. So that one kalau boleh elakkan lah. Okay, sebab biasanya kalau macam kita write the paper sebagainya, dia akan tanya, research ni apa implikasi dia, apa benefit dia, okay, why it is worth kita nak investigate. Benda ni memang sangat penting. So make sure kena pastikan betul-betul lah. Alright. And then you will need to make a persuasive argument for the importance of this issue. Importance of research ni lah, you kena highlight kan lah. Kenapa you nak buat research, apa kepentingannya. Apa akhirnya siapa yang akan benefit from this research. Yang ni memang sangat penting. Okay, as you provide the rationale for your research. Okay, when we talk about the gap, okay, gap ni something yang tadi saya kata yang masih belum yang masih belum dikaji dan sebagainya. So mungkin you boleh tengok dia sebenarnya ada ni lah, kalau tengok secara ni, dia sebenarnya dari banyak sudut lah. Okay, dari banyak sudut. Sama ada dari segi knowledge, okay, knowledge, something that is mungkin scientific explanation yang masih belum di-solve kan. So you try propose something new lah. Okay, something contribution to knowledge, and then contribution relationship, okay, relationship pun boleh, atau teori baru pun boleh, metodologi baru pun boleh. Okay, ataupun you nak try explore mungkin existing research dah buat on qualitative study, mungkin now we nak propose benda yang topik yang sama tapi different angle of view, mungkin dari segi quantitative punya study lah. Okay, so something new, okay, something new that you nak propose. So make sure orang kata apa, that one fill the gap. Okay, and then once you dah identify, okay, you dah ada topik, okay, and then daripada topik we go through on the literature, and then we identify the gap, and then identify who will benefit from you punya research, and then the next thing we need to organize. Organize ni memang sangat penting. Okay, sebab kita tak nak kata apa, nanti bila nak cari material sebagai our supporting, so benda tu bersepah sebenarnya susah lah. Alright, sebab bila kita tengok kan sekarang ni literature ni memang sangat banyak. Alright, memang sangat banyak. Okay, sebab internet semua pun dah okay, boleh cari online je kan. Okay, so now the next step after you find all the literature, we must be organized. So keeping a well organized literature is essential so that you can keep track of sources found. Okay, much time can be wasted following up the same promising source twice because inadequate or inconsistent detail we keep at the first time. Alright, so ini biasalah. Okay, biasa bila kita baca literature, okay, biasanya kita akan screen dulu the article, and then adakah sesuai atau tidak. If let's say kena dengan
bidang yang hendak dikaji, so kita boleh simpan lah. Okay, biasanya bila you baca artikel kita takkan baca banyak kali lah, so you baca and then kalau okay simpan untuk kita dig more tu maksudnya kita nak tengok dia punya isu, dia punya method apa dia guna, okay, dan sebagainya. Okay, and then how to be organized. So you can build concept map and literature review table ataupun table matrix lah, to compile all the relevant and current studies. Okay, concept map. Okay, jap. Okay, kenapa perlu kita, okay, sebenarnya konsep saya suka buat dua ni lah. Okay, kenapa? Bila you buat konsep ni dia macam mind map. So mind map ni you akan kata apa, connect the dot antara apa yang dah ada. So daripada situ you akan tengok secara overall. So you can propose something additional lah. Okay, literature review table matrix. Okay, this table is very important. Okay, apabila setiap kali baca paper and then take out, okay, ambil important point, letak dalam that table. Okay, so macam mana bentuk dia? Okay, sekejap lagi saya tunjuk. Yang pentingnya, kenapa kita perlu organize? Because daripada information yang kita gather tadi, okay, kita tak perlu nak baca banyak kali lah. Alright, itu yang main point. Baca sekali dua, okay, then terus take important point. And then this point actually will assist to write literature review cogently, so that it will lead to your argument to support research. Yang ni sangat penting. Okay, apabila kita cakap satu claim, kita claim contohnya penggunaan internet sangat bagus. Contohlah. And then apa yang untuk support you punya cakap tadi, okay, finding tadi. So kita kena ni lah cari sumber-sumber yang lain untuk support our finding. Macam tu. Itu contoh lah. Okay, this is concept map. So concept map, okay. Concept map ni sebenarnya ada banyak software lah, concept map atau mind map lah. Map yang paling term yang senang adalah mind map. Ada banyak software you boleh guna, okay, ataupun the easiest one pakai words lah, words file. Okay, so kalau tengok sini example so this is researcher, this one to focus on diversity and team performance. Okay, so this is his atau her topic. So from here the outline, okay, kita akan tanyalah, okay, what is diversity, how diversity affect performance, okay, how impact, ini sangat penting, how impact on the performance lah, okay, how potential problem can be overcome. So this one dikompilekan dalam kata apa, mind map. Okay, benda ni dia kalau saya suka buat lah, okay, honestly memang saya suka buat sebab nampak, okay, macam ni, okay, this one, ini yang dah ada, okay, ni yang dah ada. So actually from this concept map sebenarnya, okay, contoh diversity and team performance, how can diversity affect, so how can affect, this one dibagi dua lah, satu direct, satu indirect. So direct affect, dia ada kata diversity of view can reduce group think, okay, and then idea and skill can improve problem solving. Ini semua yang dah dibuat oleh researcher. So from here, and then suddenly this researcher dia terfikir, oh kenapa tak buat something that mungkin training module using method X which can overcome this problem. So ini dia fokus on this ni lah branch ni. Alright. Untuk kata apa, diversity in view can lead to information overload. So dia propose something new untuk improve information overload ni. Itu adalah dia punya novelty of ataupun gap lah yang dia boleh pergi on that thing. Okay, and then dia tengok lagi how can potential problem can be overcome. Okay, so dengan dia dah keluarkan poin-poin lah. Okay, semua poin ni nak dapat daripada mana? Dapat daripada pembacaan literature, sama ada daripada jurnal, thesis, report dan sebagainya lah. Okay, so they take out all this and then summarize into mind map. Okay, and then this is contoh for literature review matrix table. Okay, so this table, this is the simplest lah. Okay, this is simplest. Dia susun, sebenarnya dia banyak ikut creativity ni lah, macam mana kita nak buat. Sama ada yang this one dia susun by author, okay, by alphabet lah. And then letak sumber, ini penting. You letaklah tajuk, you letak source tu dekat mana. And then apa finding yang baca daripada pembacaan tu, letak semua longgok je kat sini. Okay, ni yang paling mudah lah. Okay, tapi kalau you nak go into more detail,
Okay, you can do this. Macam ni. You bagi by author, okay, significant of study, okay, why this is important, okay, okay, sebab ataupun objektif, okay, objektif, and then what is method use. Okay, sebenarnya dia depends lah. Ada setengah dia suka buat macam ni. Okay, ada yang simple boleh guna yang tadi tu. Okay, tapi terpulang pada kita. So, benda-benda ni kena take note lah. The importance of study, methodology, what is data use. Okay, benda-benda tu semua kena take note and then put inside this literature review table matrix. And then finding, okay, highlight what is the finding from the paper. Okay, apabila kita annotate our reading, okay, we just take important point lah. Okay, so this is important point that we extract from orang kata apa, artikel yang kita baca tu. And then yang penting sekali, after you dah take out semua ni and then we figure out, okay, so Ali dah buat on this, Abu dah buat on this, and then Aisyah, Fatimah and Siti also dah buat lah on this one menggunakan different method. And then on our part, we need to, orang kata apa, think extra lah. Okay, kita cuba summary kan, maksudnya kita cuba synthesize. Okay, kita cuba tengok all this information. Okay, apa lagi yang belum di-explore. Mungkin dia this one, why this all semua kajian hanya guna satu teori. Contohlah, kita boleh argue lah balik. So this one, it can lead you untuk you form you punya gap lah, you nak fokus dekat mana. Kenapa tak digabungkan? So the one pun boleh ni lah. Okay. Okay, kenapa menggunakan 5? Kenapa tak guna lebih 5? So that kata apa, inquiry, maksudnya yang orang kata apa, you punya daripada you lah, daripada baca ni, so kita kena tanya kenapa tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni. So that one you boleh letak dekat satu kolom lah. Ni semua adalah author punya voice, maksudnya author punya opinion lah, pandangan. Okay, and then ada jenis literature review matrix, dia compile macam lah, by research question. Okay, ni contoh lah, by research question, how does the team social cohesion, integration, impact, team performance. So the from this review paper, okay, dia baca paper and then dia jot down, and then dia bahagian kepada finding, okay, supporting evidence. Okay, evidence sangat penting. Okay, ada witness atau limitation, and then implication. Sebagainya. So this is another type of literature review matrix. Okay, when conducting the literature review, okay, usually kita akan go through all the cycle lah. Okay, first kali topic selection. After you dah find out the topic, okay, and then you need to find supporting material. You cari literature, okay, artikel, journal, okay, dan sebagainya. And then after that, we need to refine, okay, select lah apa yang penting, and then buat analyze, so that we can produce critical literature review lah. And then finally need to write, okay, untuk menghasilkan ni lah, untuk you punya sama ada you punya defend, thesis dan sebagainya. Okay, so kita pergi on number 1 lah, on to select the topic. Okay, so for to conduct the literature, okay, bila ada topik, okay, sometimes yang ada topik, okay lah, kita akan investigate further. Adakah topik ini reliable, relevant, okay, adakah boleh, ada gap ke tak, okay, so kita kena search lah, kita search. Sebenarnya yang paling senang, we do a screening menggunakan Google Scholar lah, ini yang paling senang. Okay, after you dah confirm, oh this one, after we search using Google Scholar, and then masih ada ruang yang boleh kita improve, so then we go to cari another supporting finding lah. Alright, sebab kita tak nak reinvent the wheel lah, maksudnya benda yang dah ada kita buat lagi, tak nak macam tu. Okay, sebenarnya postgrad dia kena something advance lah, something advance, new knowledge atau contribution of knowledge mesti ada. Okay, so in order to find to select a topic, we need to identify the keyword. Keyword ni sangat penting. Okay, keyword ni actually you akan dapat daripada pembacaan, alright, and then mungkin ada original daripada you, okay, and then dia akan bertambah lah selagi you baca. Bila you baca paper, take note keyword yang penting, okay, sebab dia one akan bantu untuk kita buat searching material lah. Okay, and then okay, this is example. Okay,
example this one daripada presentation yang last week lah. So the title is Globally Convergent Hybrid Conjugate Gradient Method for Solving Unconstrained Optimization Problem. Contoh. Okay. Okay, you can search using Google Scholar. Alright. Dia bukan bila you search untuk artikel-artikel akademik, use Google Scholar bukan Google saja, dia mesti Google Scholar. So you type all this title. Okay, contoh we type all this title and then we tekan search. And then after you tekan button search, you akan tengok, oh, there is dah ada orang buat. Contohlah dah ada orang buat this one. Okay, tapi this one with dia punya extra dia adalah dekat Wolfie condition. So mungkin itu adalah berbeza dengan kita lah. So apa next step kena buat, you kena download this paper, cuba baca abstract ni, saya rasa macam lebih kurang kena lah. Okay, tengok apa method yang dia propose. Okay, mungkin parameter dia, tengok parameter dan sebagainya, and then compare dengan our topic. So bila kita buat comparison tu, kita tengok, oh dia ni buat macam ni, so we propose something new which is hopefully better lah. Okay, kita tak nak propose something yang kata apa, not good lah. Biasanya kita akan propose something better daripada existing literature. Okay, ni quite new lah, ni tahun 2020. Alright, quite new. Okay, and then you boleh, okay, this one example. Okay, bila guna Google Scholar, kekurangan Google Scholar is that you punya search kata apa, kurang, dia tak konsisten lah. Hari ni mungkin akan dapat lain, esok you search, dia akan dapat search result, dia akan return number yang lain. Okay, so tapi tak apa, this one hanya initial screening lah, nak tengok tajuk kita viable atau tak lah, macam tu. Okay, contoh this one dia dah spesifik. Okay, maybe I nak tengok nak spesifikkan lagi, just fokus pada this method yang kita propose, convergent hybrid conjugate. So I go to Google Scholar and then type this one. Okay, bila kita type and then suddenly return all this thing. So 31 result. Okay, so sebenarnya bila you search lagi sikit lagi bagus lah. Okay, sebab menandakan masih ada ruang yang kita boleh masuk untuk fill the gap. Kalau let's say the number tu banyak, so you kena teliti betul-betul lah part mana yang you nak, mungkin parameter baru dan sebagainya. Macam tu, kita nak improve lah. Okay, instead of Google Scholar, actually kita boleh guna Scopus. Okay, Scopus is a self-kept database. Okay, untuk yang berada di luar UiTM, actually you boleh guna library punya service lah, we call it Easy Access. You login to Easy Access and then untuk password semua kena minta library lah untuk set up kan. Okay, and then you go to ni lah database and then Scopus, and then using the advanced search. Okay, contoh lah I using the advanced search and then kita search method this one, conjugate gradient method example and then suddenly it return 10,330. Oh, dah banyak orang buat. Okay, tapi dekat mana kita nak fokus? Yang tu you kena cari. Okay, mungkin you ada tambah extra parameter kan dan sebagainya. So that one kena dig more lah. Okay, you kena tengok all this search result ni. Okay, and then okay, this one another example. Okay, catalytic hydrogenolysis and sorbitol biofil. Okay, untuk ni rasanya kimia lah. Alright, so bila we search sebab this one when I listen pada last week punya presentation tu, dia ada mention kenapa you guna this type of catalytic. Macam tu lah, apa kepentingannya. And then we try to search and then suddenly tak ada pula, dia akan return contoh this one. Okay, dia ada 6 document written. So bila you tengok dekat sini, oh dah ada orang guna this material sebagai catalytic. And then what is your improvement? Okay, kenapa you select that one? Apa important dia? Okay, sebab kalau tengok ni macam dah ada, tapi untuk know more, we need to dig inside the paper. You kena download this paper, alright, and then kena baca lah, and then extract apa information yang dia try to research. Okay, and then okay, this one, okay, yang nak panah ni actually
how to effectively search material. Okay, nanti saya akan ajar lah macam mana nak search. Kita akan menemukan boolean punya strategi lah, strategi search. Okay, and, or, and not dan sebagainya. Okay, when searching the literature, okay, identify source of information. Okay, kita dah identify, we do screening menggunakan Google Scholar. Okay, yang paling senang Google Scholar lah sebab dia pun open. Okay, and then we try to skim the material. Okay, whether it is related to our research or not. Kalau tak relate, terus buang lah. Macam nak skim, baca abstract dulu. So you baca abstract, you tengok lebih kurang macam ada kena-kena mungkin isu dia ke, mungkin method dia ke. So ambil dan simpan lah. Okay, and then untuk further investigation. And then make sure literature time frame pun is very important. Okay, sebolehnya cari material yang orang kata recent lah, yang recent, yang terkini. Kita tak nak buat research yang backdated, tak nak. So kalau boleh terkini, sebaiknya lah, dia tak semestinya, tapi sebaiknya adalah 5 tahun yang terkini. Tapi sebenarnya dia ikut bidang lah. Okay, ada bidang yang tak berapa nak banyak dia punya progress, so mungkin you kena ambil 10 tahun ke belakang ke, macam tu. Okay, and then how to strategize to search you punya material for literature. Kita akan menggunakan boolean, and, or, and not. Okay, kenapa benda ni penting? Because we try to possible nak try untuk search material yang closest to our topic. Okay, kita tak nak cari dia mencapar-capar lah, bercampur-campur semua kan. So kita kena strategize lah menggunakan this search strategy. Okay, contoh Okay, if let's say this topic, analysis of Bitcoin, digital money based on Islamic law and Malaysian law. Okay, you search bulat-bulat tajuk macam ni. Alright. So you search direct dalam Google Scholar and then suddenly it return 1870 result. Banyak tu nak kena baca. Okay. So try to, orang kata apa, juruskan, you punya spesifikkan. So macam nak spesifikkan? Okay, example. Okay, pakai keyword-keyword. Okay, keyword-keyword ni you letak dulu apa yang tahu. Okay, so later on apabila jumpa new keyword and then search lagi sekali. So you akan semakin ni lah nampak ke mana dia akan tuju. So contohnya Bitcoin, contohlah ni term Bitcoin, and then guna boolean and. Kita nak spesifik research kita dalam lingkungan Bitcoin and digital money. Contoh. So digital money ni kena letak double quote, this one. Okay, sebab dia ada 2 term. If let's say you tak put double quote sini, so what happens is that this Google Scholar dia akan cari all the term yang ada digital, all term yang ada money. So untuk dapatkan exact term digital money, so letak double quote dekat sini. Alright, and then you akan search. Okay, and then yang ni saya buat terus lah. Alright, and then nak tengok, oh digital money Bitcoin, I'm sure memang banyak lah. Alright, so kita spesifik lagi. Nak spesifik ke mana? Pada Islamic punya ni. Okay, and then when we focus, you akan notice in Malaysia punya environment, okay, nak tengok dari segi law. Okay, so suddenly the return only 134. Okay, so kita dah filter out something yang tak related to our research, tapi we focus on this topic lah, okay, our interest punya topik. And then kalau tengok kat sini dia banyak, biasanya Bitcoin ni dia adalah cryptocurrency lah, okay. Mungkin boleh, sebab Bitcoin ni betul dah spesifik, tapi boleh tengok lah macam ni Bitcoin, okay, dah ada, okay, framework Malaysia dah ada, okay. Tapi apa you punya contribution? Apa you punya additional of work yang you nak tambah? So macam nak tahu, so kena baca lah this paper. So baca dulu abstract dia and then yang related, betul-betul related, baru you skim more detail. Okay, contoh yang kimia tadi. Okay, this one. Saya suka yang ni, this one lengkap. Contohlah, I use catalytic. Okay, mungkin ada term catalyze, mungkin catalyze lah kot. You boleh, kalau you nak perbanyakkan search tu supaya dia boleh detect catalytic catalyze, you boleh pakai this one. Or ni tujuannya memperbanyakkan, and ni kita nak melimitkan. And then term yang tak nak, so kita boleh letak and not. Okay, contoh nak spesifikkan catalytic dengan hydrogenolysis, this one, and spesifik terus kepada material dia. So betul macam ni. So I can find memang direct yang ada term macam ni lah. Okay, and then
you nak limitkan pada application biofuel. Contoh, okay, biofuel it can be mungkin ada S atau tak ada S. So you boleh letak or macam ni, ataupun you boleh letak any ada bio, mungkin you nak tahu kat mana lagi yang diguna, so letaklah star macam ni. Okay, ni kita panggil sebagai S3. And then term yang memang kita tak nak, sebab sometimes bila we search material, term tu akan sentiasa appear dekat our search result, so you boleh eliminate menggunakan and not. Macam tu. So bila you do this, you akan notice you punya search result tu dia akan semakin menjurus. So dia tak akan bersepah-sepah lah. So that's why postgrad student, okay, atau siapa yang nak buat research, benda ni perlu master lah sebab kita nak search spesifik menjurus into our topic. Macam tu. Okay, and then, okay, this one, okay, ni dah tadi. Jadi yang ni saya menggunakan Scopus search lah, okay, instead of Google Scholar, okay, using Scopus search. So nampak orang kata material-material in term of journal, conference dan sebagainya. Okay, okay. And then something that we can utilize from this Scopus is that click on this analyze search result. So from here kita nak cari, okay, biasanya bila kita baca ni kita akan cari guru lah, guru of our field. So mana cari guru of our field? So you analyze research result, you tengok document by author. Kebiasaannya yang publish banyak lah, alright. So you akan tengok nama dia akan appear dekat atas. And then research trend pun kita boleh tengok this one. Okay, this one research trend, oh dia flat macam ni, ini macam dah tepu tapi suddenly dia naik. So dia macam okey lah, tapi sebenarnya yang paling kata apa best lah kalau you nampak trend yang naik macam ni, dia tak ada tepu macam ni lah, alright. So means that memang orang kata apa, that one adalah hot topic lah, boleh dikatakan hot topic. Okay, yang ni mungkin lah dia akan turun tapi rasanya boleh lagi lah kot ni, alright. So you boleh adjust lah, you nak analyse daripada tahun berapa ke tahun berapa macam tu. Okay, and then you can see country mana yang banyak buat research on the topic. So this one, US paling tertinggi. Okay, and then your topic memang kimia lah. Kita tengok ni memang field yang kata apa, major portion untuk you punya research area. Okay, and then once we identify our topic and then kita dah buat screening material that we need, and then we dah confirm, kita dah confirm dah, oh topik ni boleh pergi. Okay, contohlah topik ni boleh pergi ni. Okay, saya nak buat macam ni. So we need to find another material to support our justification lah. Okay, untuk support kita punya hypothesis awal. So mana nak dapat? You boleh dapat daripada thesis, book, okay, review paper, journal, okay, conference, report. Okay, technical report pun is actually very good untuk baca. Okay, sebab dia memang layman term yang mudah lah untuk kita faham. Okay, saya pun suka baca technical report. Okay, memang sangat nampak lah dia punya application, dia akan cerita application dan sebagainya. Okay, internet yang kita ni lah tadi, Google Scholar dan sebagainya, electronic database dan sebagainya lah. Okay, tapi when you find the resource, okay, biasanya untuk mencari maklumat yang recent, yang kata apa, terkini lah, yang terkini, you can read on the journal lah, journal atau conference paper. Okay, biasanya untuk material yang thesis, dissertation atau book, so this resource dia adalah untuk yang macam dapatkan gambaran awal lah. Okay, kebiasaannya buku ni kita panggil secondary resource lah. So buku, thesis dan sebagainya, dia ada maklumat yang lengkap, framework yang lengkap. Sebab tu kalau boleh ni nak dapatkan gambaran awal, baca buku dulu, and then after you dah macam dah clear, and then go to journal atau conference paper lah, artikel. Sebab journal dengan conference paper ni dia tak akan cerita semua dalam satu artikel. So biasanya dia akan cerita pecah-pecahan lah, hanya fokus on that portion. So that's why kadang kita baca kita tak faham. Okay, sebab dia tak cerita semua tapi dia just portion-portion of work lah. So untuk dapatkan yang base work lah atau background work, so better baca these two. Okay, thesis pun is quite good sebenarnya sebab thesis ni sebenarnya memang lengkap lah. Kalau nak tengok framework researcher lain, okay, so boleh download the thesis. Okay, so the next question is that from these resources, where is to find? Okay, mana nak cari? Okay, sebenarnya banyak sumber-sumber yang ada. So you can go to thesis. Okay, this one I list down thesis resources. Okay, yang ni saya ambil daripada Dr. Nur Fadli lah. Okay,
copy this one. Okay, you click this sebenarnya thesis ni you click on this link and then masukkan you punya topik and then carilah yang related dengan research menggunakan keyword yang sepatutnya, and then jangan lupa untuk search efektif menggunakan boolean search tadi. Okay, this one. Okay, ada banyak resource kat sini. So you carilah mana dia punya ni kalau you nak thesis lah. Okay, and then you can also use Google Scholar untuk cari thesis pun ada juga. You taklah thesis atau this one lah, ETD. Alright, and then untuk dapatkan journal atau conference, okay, this one adalah all the kata apa, resource yang boleh guna lah, yang reliable. Saya suka guna term reliable sebab this one adalah publisher yang kata apa, quite established lah. Alright, in order to produce quality proposal, so kita kena mencari sumber-sumber yang berkualiti. So mana nak dapat? So all this database. So yang Dimension AI, okay, this one pun saya suka guna because this is open access. Okay, dia open access. You tak perlu nak masuk dalam library. So you klik je, you terus boleh search. And then yang bawah-bawah ni semua IEEE, ScienceDirect, WS, Scopus, Taylor Francis, Emerald, InDesign, ScienceDirect, Spinger. Okay, ni semua MySite is Malaysia punya database lah. Sebenarnya MySite pun is quite good. Okay, sebab Malaysia punya research lah. And then boleh tengok juga. Sebab very good lah juga dia punya content dia. And then MDPI, Willy, Sajid, okay, Sage dan sebagainya. So in this one kena masuk atau you kena login dalam library punya ni lah, library punya easy access. Easy access. Okay, and then okay, this example menggunakan Dimension AI. Okay, this one. Kalau you tengok, let's say lah, I search for sustainability. Okay, sustainability mungkin it can be term sustainable or sustain, contoh lah. So I use or kat sini. Alright. Ataupun you can put asterisk lah, asterisk yang bintang tadi. And then limit kepada on sustainability reporting, contoh lah. And then limit kepada firm punya application, example. Okay, so when I search this one and then finally I find quite banyak jugalah, 943. Okay, so ni banyak juga yang mengkaji on this thing. And then cuba try narrow down lah, kalau ada keyword yang lain, try to letak dekat sini. Okay, guna boolean search tadi. And then check lah, ada tak yang sama dengan kita, macam tu. So kalau boleh, you kena buat something yang new lah, yang tak sama dengan apa yang dah existing research. Okay, after we gather all material, okay, berdasarkan sumber thesis, jurnal dan sebagainya tadi, and then the next step, we need to refine lah. Okay, refine that material and then read and analyse. So analyse ni memang agak mula-mula tu memang susah, memang agak kata apa, tough lah. Tapi actually sebenarnya okay je. Okay, bila you dah biasa buat, insyaAllah lah okay, tak masalah. Okay, in order to dig deeper you punya material, so you need to read strategically lah. You kena skim. Okay, macam nak skim, you tengoklah highlight. Okay, you kena highlight important point. Okay, skim first kali, skim abstract. Okay, ni paling penting lah. If let's say abstract okay, kena bertepatan dengan our field of study, so you boleh dig deeper. Dig deeper, evaluate lah. What is the strength, implication, ada contradiction ke, okay. So benda-benda macam ni, we need to highlight lah, we kena, orang kata apa, simpan. Simpan and then letaklah dalam you punya literature review matrix. Okay, identify lah method sesuai ke tak, okay. Apa finding daripada artikel researcher, existing researcher, sample size, sebagainya. So benda-benda ni perlu diambil perhatian lah. Okay, bila baca paper sebenarnya tak perlu baca semua, cuma you kena tengok, fokus lebih lah pada point-point this one. Okay, comparison and contrast, ini pun sangat penting lah. Okay, sebab apa? Dia akan menjadi our punya supporting bila kita highlight that issue, so dia akan support our punya ni lah sebagai untuk justify further.
Okay, and then when we analyze, okay, so we need to critique. Okay, how to produce the critical review? Okay, so critical review should incorporate a synthesis of existing argument to form new perspective. So when we talk about synthesis sebenarnya adalah we combine different source and then we try to summarize into one sentence. Itu kita panggil sebagai synthesis. And then when we do synthesis, kena critical lah. Okay, sebenarnya critical ni tak adalah ni sangat pun. Yang penting in order to produce a critical sentence, okay, you mesti ada, you start dengan satu claim atau satu statement, kita mulakan satu statement, and then statement yang kita lontarkan mesti disupport oleh evidence. Okay, and then you ada letak reasoning lah. Reasoning biasanya kita akan untuk support our claim tadi. Okay, contoh lah. Okay, contoh using an application enhanced student understanding. So this is claim lah. Okay, yang kita lontarkan. Okay, reasoning because help to visualize abstract idea in concrete form, and then this reasoning is supported by another study. This one by Alice, contoh lah. And then another study by Robert also support our punya claim tadi dengan mengatakan 30% of student exposed to app increase mathematic score. So ni evidence lah. Okay, so untuk buat critical review ni sebenarnya dia memerlukan sedikit latihan lah. Okay, sebab agak orang kata apa, sikit tough lah, tapi sebenarnya boleh je. Okay, asalkan you ada this all element. Okay, next step is writing the literature review. Okay, in order to write the literature review, okay, it is well worth taking some time to refine the final writing plan. Okay, we plan because much easier to do than spend many hours cutting and paste. Yang ni memang cutting and paste ni memang kata apa, common lah. Okay, sebenarnya tak perlu pun nak cut and paste, tapi kalau you selesa macam tu boleh, tapi nanti at the end masih kena refine the word tu lah. Okay, kena paraphrase lah. Okay, because we cannot simply take another researcher work and then claim itu adalah kita punya. That is very wrong lah, tak boleh. Okay, so in order to write the literature review, planning your work helps ensure that your literature review is coherent piece of work. So bila you buat literature review, so kita akan pastikan our work tu ni lah coherent lah. Okay, and then to plan the structure, okay, biasanya literature review kita start dengan title dulu, dengan topik pembukaan lah, introduction, and then we give some information, okay, untuk orang kata overview lah, okay, sebelum we directly masuk ke dalam literature review. So the body, okay, main body is divided by subsection. Okay, sebenarnya dia bergantung pada you punya field of research lah. Okay, sometimes when we write the literature review, dia akan combine dengan introduction section, and then sometimes ada literature review dia akan split. So depends lah pada you punya kata apa, ni lah mana yang you nak submit tu nanti. Okay, so and then it can be stand alone pun boleh lah. Okay, and then inside the literature review, okay, synthesize. Okay, synthesize ni penting. Okay, sebab untuk combinekan you punya ada konsep ke fact, teori semuanya kita akan cerita lah. Okay, and then introduction, body, conclusion, and so you conclude. Okay, and then all the statement that you put inside the literature review mesti ada reference. So kita perlu buat citation lah. Okay, untuk organize the literature review, okay, bagaimana nak menceritakan? Biasanya literature review ni dia dalam bentuk penceritaan lah untuk senang lebih faham. You can do sama ada kronologi, okay, kronologi maksudnya ada perubahan stage lah, okay, secara team. Okay, you also can arrange you punya literature by theory lah, by theory atau by model, okay, atau by method. Okay, macam itulah, by policy dan sebagainya. Depends pada you punya creativity. So biasanya bila nak write ni, you ambil satu sampel, okay, yang good paper atau good thesis sebagainya, you tengok how they write bahagian literature lah. So we try to, orang kata apa, tengok cara penulisan and then we try to follow lah. Right? Sebab setiap bidang dia memang lain-lain lah. Itu memang saya akui. Okay, dia agak cara cerita, even untuk electrical pun ada yang jenis ada memang straightforward dan sebagainya lah. Okay, depends pada you punya field.
Okay, and then write. Okay, write, revise ni ini memang ni lah, bila you write dia takkan sekali you tulis memang akan teraccept, tak ada. So kita akan revise berkali-kali, and then when you write seperti menulis story lah, in logical way, and then make sure you kena ada evidence. Evidence ni sebab tu pentingnya buat literature review matrix tadi, sebab daripada summary yang you buat tadi, you boleh extract, tak perlu nak baca banyak kali artikel tersebut, sebab you dah extract, transfer dalam literature review matrix tadi, and then boleh support you punya ni lah, interpretation atau apa you punya claim dan sebagainya lah. Alright, and then summaries and synthesis ni mesti ada. Okay, synthesize summary ni summary lah, and then yang penting if let's say you nak publish dalam journal yang Q, contohlah lepas you dah siap defense proposal, okay, let's say you nak publish you punya finding dalam bentuk journal sebagainya, you kena kata apa, ada additional kata apa, author voice lah, maksudnya apa you punya pandangan pula, so you kena letak lah dalam you punya literature review tu. Okay, sangat penting. And then when you write, okay, ini very important. Use caution when paraphrase. Be sure to represent author information or opinion accurately and in your own words. Ini sangat penting, kena paraphrase. Even we take statement daripada another article, sebaiknya adalah you paraphrase menggunakan you punya own words, and then that statement tadi tu letak citation. Okay. Macam mana nak buat citation? Okay, nanti saya akan tunjuklah apa yang tools yang kita boleh guna untuk buat citation. And then keep your own voice. Own voice ni maksudnya orang kata apa, pandangan lah, pandangan daripada summary tadi, you keluarkan apa you punya yang you terfikir lah, okay. Tapi make sure kena logik lah, dia tak boleh kita ni. So kalau you nak kata berdebate on that statement tu, you kena make sure kena ada reason yang kukuh lah, baru boleh you. Tak semestinya always kita support, tak. Tapi kalau you rasa that thing boleh you debate kan, so you boleh ni lah, letak dalam you punya literature review, tak ada masalah. Okay, ni contoh lah. Okay, saya suka pakai this one sebab dia nampak. Okay, writing literature review is just like gossip. Yang ni saya ambil daripada ni lah, support group. Okay. Kata sini, okay. Macam sebenarnya literature review ni macam kita bergosip lah. Itu saya senang lah nak analogikan. Okay, contoh kita ada satu statement sini. According to Rabiatul, Izani has 4 girlfriend. Oh, ini statement berat ni, ada 4 girlfriend. Okay, and then apabila ada statement, make sure you ada supporting lah untuk support this statement. This can be supported by Siti. Siti pun support, Maria pun support, Alex pun support. So nampak ada 3 source kat sini yang support claim kat sini lah. Okay, apabila produce literature review, sebaiknya untuk menghasilkan orang kata apa, grade A literature review, biasanya dia akan ada banyak author macam ni, 1, 2, 3. Okay, and then apabila you produce literature yang biasanya student dia akan buat Ali said, Ali claim, macam tu. So that one satu author, so yang tu sebenarnya tak berapa strong lah. Okay, itu kita panggil grade C punya literature lah. So in order to produce grade A punya literature review, so it must be supported by kata apa, multiple authors lah. Sebenarnya itu lagi bagus. This can be supported by Siti, Maria, and lain. Ni tiga orang yang support this statement. And then in placing more emphasis, Hannah also claim actually married but very close to other 3 women. Macam tu. Okay, and then ada lagi support daripada Faris, Fikri, Laila, and then dia kata benda yang sama lah macam Hannah. Okay, and then furthermore, observation based study by Randy, finding have shown that Izani was seen with another woman. Ini macam bergosip lah. Okay, orang ni cakap, oh betul lah dia kata, betul dia kata. So that one kita kena support. Okay, instead of supporting, sebenarnya tak semestinya we always support. And then maybe something contradict pada statement yang kita try to issue. So menggunakan contradict punya opening lah. However, this claim can be contended, yang ni dia tak support lah, by Aiman, indicate that mesti dia ada dia punya ni lah, dia kata is actually loyal. Alright.
although scarce, this assertion by Aiman can be reinforced by similar allegation. Ini semua supporting lah. Alright, and then the lastly, kalau boleh, okay, ni semua dia menyatakan ni lah, okay, reasoning, okay, supporting by this source dan sebagainya. Okay, the best one adalah from here, okay, you summary kan kat bawah ni, keluarkan you punya own statement, okay, berdasarkan all this statement lah, all this sentence, maknanya itu adalah yang lagi terbaik. Okay, this example, this one I did, ni lah sampel untuk my paper. Okay, so writing literature review example. So this is dia buat asing. Okay, asing bila you write journal, contoh bila you write journal, tapi kalau defend rasanya dia kena satu chapter on literature kan. Okay, so literature review atau related work. Okay, this is letak statement lah, introduction. Okay, bagi untuk bagi overview lah kepada reader, okay, supaya faham apa yang kita nak buat. So, dia buat this analysis, okay, how to compute the missing data. Contoh, okay, objektif dia nak compute missing data menggunakan teknik sekian. So, bila you propose this work, okay, you akan tengok dia bagi introduction, and then this is supporting orang kata apa, supporting ni lah daripada literature yang kita search tadi, kita cite, okay, research from Duan, okay, this one. Biasanya untuk EE dia akan pakai, untuk electrical engineering dia pakai numbering ni lah, item per E punya style. Okay, biasa social science dia akan ada dia punya style itself lah, alright. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok next, nanti saya akan tunjuk, alright. And then body, and then lastly, okay, kau tengok ni banyak ni, alright. This is evident, okay, ni another research. Okay, this one, okay, macam mana nak menghasilkan this kata apa, kind of literature. Sebenarnya the easiest way guna literature tadi lah, yang you extract tadi, letak dari literature, daripada table tadi, literature review table matrix tadi, you extract out. Okay, extract out and then menghasilkan satu writing yang begini. Okay, contoh. And then don't forget untuk tutup buat conclusion lah berdasarkan all this finding. Okay, berdasarkan model ni dia buat summary. Okay, so this one lah pentingnya kita punya voice lah. Apa yang you daripada existing research, okay, apa yang you nampak, and then you come out dengan something yang you boleh try to improve. And then we conclude ni lah untuk buat statement. Okay, and then citation also important. Okay, citation is actually a reference to a source used in your research. Okay, kenapa perlu citation? It is to give credit to author for their creative and intellectual works that you reference as support for your research. Ini sangat penting. We cannot simply take other researcher work, okay, kita claim it is ours, tak boleh. Okay, itu memang ethically it is wrong. Okay, so kalau you nak guna information daripada researcher lain, what we can do, you boleh ambil that portion of finding and then you cite. Okay, macam mana nak cite? Okay, this one. Okay, so sesaing biasa dia akan pakai this kind of style lah. Okay, nama author, year, macam ni. Okay, this one, okay, found although there was a reduction in insulin dosage over a period of 2 weeks in treatment condition compared to control condition, difference was not statistically significant. So this statement adalah datang daripada Worth and Michelle. Okay, you tak boleh orang kata apa, cakap benda ni datang daripada you lah kalau bukan you yang buat. Okay, it's very wrong. Okay, and then this one, ni very good sebab ada banyak author. Ini boleh kata grade A punya ni lah. The work of research on religion health have concluded at least some type of religious behaviour related. Dia punya finding dia adalah related to higher level of physical and mental health. Ini datang daripada all these author. Okay. Okay, next. Okay, how to manage the literature review is very kata apa, important lah bagi saya untuk postgrad, untuk orang kata apa, belajar di skill macam nak manage you punya literature yang kita cari banyak tadi. Okay, sebenarnya literature lagi banyak lagi bagus lah, tapi yang banyak tu mesti related menjurus pada our research of topic. Contoh, okay, biasanya untuk manage you punya literature, you can use Word,
Okay, paling mudah Word lah. Word ni memang free, memang kita ada kan. Excel. Okay, and then FreeMind ni untuk buat konsep map tu lah. Okay, OneNote. Personally, I memang use OneNote untuk orang kata apa, kadang kita tak sempat nak buka Word ke apa, kita dump dulu dekat OneNote ni everything, and then nanti sorting lah ikut ni. Okay, how to annotate. Annotate ni untuk kita highlight important point, nak buat note dan sebagainya. You can use Mendeley. Mendeley ni sangat popular. Okay, dan agak friendly lah. Okay, Mendeley rasanya free. This one free. Okay, this one pun Citavi pun okay, tapi ni software berbayar lah. Okay, and then how to do citation. Okay, about bibliography, citation, you can use this software, Mendeley, EndNote, Zotero. Sebenarnya banyak lagi lah selain all these three. Okay, tapi yang paling popular is Mendeley lah. Alright, and then at the end, bila you collect material, need to write, okay, you can use this tool untuk bantu penulisan lah. Alright. Okay, this one example that I use lah, okay, untuk buat konsep map. Sebenarnya actually buat mind map, konsep map menggunakan Word boleh, tak ada masalah pun. So this one Word, so you buat lah tajuk, and then you pecah pada subtopik macam ni. So you tengok ada tak this one dah ni dah buat ke belum dan sebagainya lah. Okay, ni menggunakan Word. And then Word ni dia boleh guna, tapi for me personally I feel agak leceh agak lah sebab nak adjust size dia, kan lari, susah pula. So I use FreeMind software lah. Okay, sebenarnya ada banyak lagi software yang you boleh guna untuk mind map yang free. Okay, this one pun free. Okay, example lah this one. Okay, I put issue, effect, solution, case study sebagainya. So tengok, ni orang dah buat. Okay, and then bila you do this, okay, sebenarnya it's better all this orang kata apa, yang you tulis kat sini, kita cari supporting, okay, ni mestilah berdasarkan pada literature yang you baca tadi kan. And then you try to, benda ni sebenarnya dia boleh link tau. Kalau you right click, okay, you right click, and then you boleh hyperlink dengan folder dekat mana yang you nak save tu. So bila you search material, try to group lah, group ikut subtopik ke, macam tu. Saya suka group ikut by topik lah. So contoh, I group, I right click, and then insert hyperlink pada folder yang kita nak simpan tu. So all dokumen tu kita dump kat situ lah, tapi by kategori ke, by team ke, sebagainya. So depend pada creativity. Mungkin you nak group by kata apa, teori ke, macam tu lah. Right? Yang similar kita groupkan pada satu ni. Okay, this is literature review matrix table. Okay, this is matrix table. Okay, this one ni yang my own use lah. Sebenarnya depends pada you nak buat macam mana. Ni saya letak author, saya letak objektif. Okay, reasoning, kenapa. Okay, significant, implication semua sebut sini. Method apa dia guna. And then this one, my opinion lah. Kenapa this paper dia tak buat macam ni. So you letak je kat sini. And then finally kita akan review balik all these thing. Okay, and then kita akan try ni lah, come out dengan something ni, additional. Okay, Mendeley sangat popular. It is a free software you can use. Okay, Mendeley ni kenapa dia sangat popular? Sebab saya rasa dia agak user friendly lah. Okay, user friendly, when you search the literature here, kita boleh gunakan Mendeley untuk search and then buat citation. Itu yang bestnya lah. And then you boleh simpan artikel dalam Mendeley ataupun you just merely nak mencari citation. Boleh. Okay. Biasanya saya tak simpan dalam ni lah sebab nanti dia berat. Okay. So you search. You can use Mendeley sebagai search platform. Okay. Tapi Mendeley ni boleh guna. Okay. Tapi jangan bergantung pada Mendeley sajalah. Guna additional database yang saya bagi tadi. Yang link-link tadi tu kan. So untuk extra lah. Sebab Mendeley ni dia tak berapa formula lah. When I use dia tak berapa nak ni sangat lah. Nak jumpa banyak material. Okay, you search. Contohlah we type keyword risk and chain management. Contoh. Chain management is dua term. So nak cari exactly chain management. So you letak code kat atas ni. Okay, double apostrophe. And then recent, nak tengok yang recent punya 20. Alright. So jumpa satu, this one. This in supply chain management. So kita boleh tengok abstract kat sini lah.
Okay, dia ada cerita lah sini. So kalau tak puas hati, so you boleh download lah this one. Okay, if let's say this reference interest maksudnya ada relate, you nak simpan, so you boleh tekan this save reference button. Okay, and then organize material that you search. Okay, so actually Mendeley boleh buat, okay, sama ada you nak okay, this one yang ada PDF ni means ada artikel lah. So yang tadi this one kosong ni maksudnya dia tak ada kata apa dokumen tu dekat sini. You boleh kalau you nak boleh insert ataupun kita pakai satu panggil watch folder lah, kita letakkan watch folder and then dia akan link kat sini. Okay, and then untuk organize material biasanya untuk Mendeley kita akan dekat tepi ni, ada kolom tepi ni kita akan group lah. Kita akan groupkan by topik dan sebagainya. So you dump lah apa yang you jumpa, dump, tarik kat sini. Alright, boleh simpan dalam ni. And then yang bestnya boleh baca abstract. Okay. Ini adalah kira web based lah. Okay, sebab dia boleh search online. Okay, dia boleh simpan. Okay, yang bestnya dia boleh buat literature review. Okay, yang ni boleh ni lah highlight notes. Kalau tengok sini, yang ni yang tadi saya cerita bila kita baca literature review kita kena extract atau highlight important point. Okay, kalau ada golden sentence yang menarik, yang macam sedap ayat ni, so kita simpan that one dalam satu ni lah secara teratur. So you boleh buat note. Okay, ni boleh buat note. This one you click this note button. So you boleh lah buat summary sikit dan sebagainya, guna method apa, summary ke author sebagainya. Apa yang penting you boleh letak sini. So boleh tengok kalau nak besar dekat here lah. Okay, you boleh highlight. Okay, dekat dalam Mendeley. Itu yang menarik lah. Okay. And then, okay, untuk buat citation, okay, EndNote pun boleh buat citation. Okay, dan easy lah. In case kalau you ada additional extra, okay, let's say ni I ada buat satu statement kat sini and then I put the citation lah. Ni contoh lah, contoh, tak satu citation. Insert citation, you can choose the style. Engineering biasa guna IEEE lah, IEEE style. Kalau yang lain APA apa ke sebagainya, you boleh choose kat sini. Dia ada banyak choice lah. Alright, and then you insert je lah, insert citation, type artikel ke apa sebagainya. So klik je OK and then dia akan automatic style. Okay, and then you insert bibliografi. Bibliografi ni biasanya dekat hujung, dekat akhir artikel lah sebagai kita punya reference. So satu ni, ayat ni merujuk kepada satu is actually our reference from here. Macam ni. So yang best yang Mendeley ni is that dia boleh formatkan reference lah, tapi sometimes tak berapa accurate. So make sure bila you nak submit thesis ke, okay, sebelum submit proposal, artikel sebagainya, make sure double check dia punya formatting ni, sebab kadang-kadang dia memang akan lari lah. Alright. And then each time kalau you ada additional new, nak tambah sentence yang baru, and then you letak new reference, automatic number ni akan align. Maksudnya dia akan automatic update. Itu yang orang kata apa, feature yang menarik di dalam Mendeley. Okay, and then EndNote pun okay. Okay, ni dulu, masa dulu saya memang guna EndNote lah, tapi dah jumpa Mendeley, sebab Mendeley dia lagi user friendly lah, sebab kita boleh search online. Okay, Mendeley ni it is software. Okay, you perlu simpan maksudnya material tu kena software ni lah, dia tak boleh macam Mendeley tadi cek online, tak ada. Okay, so you, dia lebih kurang je macam Mendeley tadi, you boleh simpan you punya file dalam this one, dalam you punya ni lah, EndNote, ni EndNote lah, EndNote punya perisian, and then you boleh highlight, ni pun ada highlight sini. Okay, you boleh highlight dan sebagainya. Okay, and then you organize material, you boleh buat group kat sini. Group by letak folder lah, biasanya kita letak folder kat situ. Okay, and then OneNote, okay, this one OneNote ni I personally use OneNote untuk organize my material. Okay, sometimes tak sempat nak arrange ke apa, I dump dulu dekat dalam OneNote. OneNote ni actually free lah. Okay, OneNote is actually free. Rasa student pun boleh lah. Okay, sebab Microsoft punya apps. Okay, quite interesting. Okay, sebab dia online and then dia boleh update lah, and then dia sync. Each time kita update new, dia akan sync. Contohlah, I make it this one. Ada, okay, letaklah kalau you nak letak information apa, tentang apa ke, you letak. And then banyaklah, dia buat macam bookmark macam tu.
Alright, this is example lah untuk space weather. Okay, ini my research lah this one. Okay, and then the next this is software Scholasty paid software. Okay, software yang berbayar. Okay, tapi if let's say you interest boleh try. Okay, apa feature yang menarik? Okay, actually untuk Scholasty dia membantu untuk kata apa? Memudahkan pemahaman lah, memudahkan. Okay, sometimes kita tak faham baca paper, so you boleh try this one. Okay, contohlah untuk Scholasty, I group according to topic lah. Okay, topik. So I cari material. So you boleh create new folder and then you boleh upload material apa. Okay, and then next, okay, let's say lah I search this paper and nak tengok baca this one. So when we read, you akan notice Scholasty dia memudahkan untuk lebih pemahaman lah. Sebenarnya dia tak ada ubah apa pun, cuma dia extract information. So kalau you tengok dekat sini, based on this title, so this is the main kata apa, main of this paper lah. Dia kaji on this one dia beritahu. So yang biru-biru ni actually you boleh, bila you klik dia akan link pada wiki lah. Dia akan link pada wiki. So you tak faham apa this term, so the link pada wiki, so this one dia akan beritahu, oh this one cerita lah. Okay, so orang kata apa, senang lah, klik je terus ni, tak payah you nak search kan, tapi sebenarnya okay je. Okay, right. And then based on this paper also you boleh identify keyword. Keyword ni, so boleh tengok keyword ni, oh keyword ni tak pernah jumpa, contoh lah kan. So you boleh search lah, tengok mana yang ni. Alright, and then this keyword juga boleh digunakan untuk tambah you punya search tadi lah, yang you search nak cari lagi material yang related. So you boleh guna this purpose keyword. Alright, and then inside Scholasty dia summarizekan lah all this thing, abstract, dia akan bagi highlight, summary, okay, table, figure dan sebagainya. Okay, this one, this is highlight. Okay, from that paper, apa highlight of the paper, kaji on this one. Okay, okay, by Lester, this one by Cousin and Shepherd. Okay, buat statistical analysis, macam itulah. Alright, and then introduction pun dia highlight lah apa yang penting. Okay, figure, yang menariknya dia accept figure. Figure ni pun also penting lah kita tengok, sebab biasanya baca paper tak faham kan. So baca figure is for me membantu lah. Okay, sebab kita boleh tengok apa dia punya parameter. Parameter ni penting lah, apa parameter atau variable yang dikaji, analisis apa yang dia buat, oh dia buat histogram. So we can take note from this one lah. Okay, and then this is how the tool untuk assist pembacaan lah sebenarnya. Okay, tapi kalau rasa you dah okay, tak perlu pun tak apa. Okay, and then the next, setelah kita kumpul all literature, setelah kita dah baca and summarize inside the literature review, okay, and next we need to write. Writing ni kena practice lah. Okay, selagi you tak practice, selagi tu you takkan mahir. So untuk membantu penulisan, okay, I personally use Rev and Write. Okay, Rev and Write is a software menarik lah, because sebab apa dia menarik, you can go through, tengok dia ada academic flashbang. So academic flashbang ni actually is a generic term, okay, yang biasanya bila nak buat ayat tu kan, nak buat ayat tu yang mula-mula tu yang agak susah lah, sebab nak starting ayat tu yang kita tak tahu macam mana nak linkingkan ke, atau nak start macam nak start ayat tu. So you boleh guna this academic flashbang, nak dapatkan writing idea pun boleh. Okay, tapi untuk Rev and Write ni you kena upload lah paper yang dah dicari, okay, dalam dashboard, and then you boleh compare apa material yang dah ada by other researcher. Okay, this one example. Okay, this is academic flashbang. So sample-sample lah, nak macam mana nak mention, nak state limited study, previous study, okay, the need of research, important of research ni sangat penting lah. Okay, you kena highlight dalam you punya proposal ataupun you punya journal atau thesis. Alright, so dia akan return search result. Okay, writing idea, this writing idea lah, this one. Okay, dia ada bagi contoh lah, additional constraint, design should modified. So benda-benda ni, okay, if let's say kalau you agak susah untuk menulis, so boleh start dengan this starting sentence lah. Alright, actually helpful lah sebenarnya. Alright, okay, next, instead of
left and right, kita ada keyboard. So keyboard actually membantu untuk I can say mencantikkan ayat lah. Okay, mencantikkan ayat. So you can choose lah. Okay, keyboard ni dia dah improve sikit lah. Okay, ni sebenarnya keyboard ni dia agak baru lah, 2019 tahun lepas. Memang sangat popular. Okay, sebab menggunakan AI dia boleh improvekan you punya sentence lah. So you letak sentence, bila you dah synthesize all the information, okay, and then you letak dalam this one, okay, and then you boleh tengok lah mana you nak choose and then you boleh paraphrase. Okay, contoh lah I put here, this is my sentence, contoh and then click the refresh button, you can choose lah you nak standard ke fluency dan sebagainya. Okay, and then dia boleh this one, cantikkan. Alright. So kalau you klik kat sini, sebenarnya dia yang berkala-kala ni dia ada sinonim lah yang you can ni. Tapi keyboard ni sebenarnya dia hanya tools untuk bantulah untuk you punya cantikkan ayat. Tapi sebenarnya kena check, we as researcher kena check adakah konteks tu betul. Itu memang perlulah sebab kerana AI ni dia kata apa, tak boleh nak rely 100% lah. Okay, so kita kena double check konteks betul, conversion ayat dia tu betul ke tak dan sebagainya. Right. Okay, this is example lah menggunakan keyboard. Alright, so I think that is for me. Mana ni? Okay, ada soalan tak? Okay, so berdasarkan presentation last week, itulah saya ada dengar on that yang buat ada tajuk sustainability, that one comment very kata apa, saya ada ni lah tadi masa ada cerita sikit lah masa dia teacher tadi, sangat wide. Okay, cuba fokuskan seperti yang dikomen oleh panel lah. Sebenarnya review panel yang minggu lepas tu for me is very good lah. Okay, so daripada komen tu you try improve you punya proposal. Okay, so that semua boleh pass untuk Viva lah. Okay, sebab Viva sorry, untuk defend. So actually defend ni if you do your proposal correctly, okay, sebenarnya kata apa, better correct kata apa, awal lah. Maksudnya do the right proposal at the first. But biasanya student ni kadang dia kata benda tu tak ada. It happens to my student as well lah. So madam, this topic tak ada orang buat lagi. Tapi bila supervisor check, oh benda ni ada, kenapa you cakap tak ada? So adakah you punya searching tu betul atau tak? So that one, if let's say you not confirm, boleh ni lah confirm dengan supervisor. Okay, so sebagai postgrad ni kita kena kata apa, independent lah. Independent. Okay, untuk Quebec dengan scholarship, dia one scholarship is monthly. Quillbot, alamak saya pun tak ingat lah, tapi ratus rasanya. Tapi kalau free trial ada, free trial boleh try dulu kalau nak sebelum purchase untuk full version lah. Okay, sebelum you purchase full version boleh ni, kalau nak try my account pun boleh, nanti boleh PM lah kot, try dulu, kalau okay you boleh subscribe lah. Sebab biasanya kalau dispatch software ni biasa my team and my team member we share lah. Okay, sebab memang kita guna on that software. Mama. Alright. Okay, ada soalan lagi tak? Actually tadi masa start program ada pantun. Saya tak reti pula pantun. Okay, kalau ada buat KFKI ke yang boleh balas kan?
So actually all the input that I provide tadi for me lah, my experience memang sangat bantu lah. Okay, sebab untuk kata apa, our research to make it strong lah. Sebab bila you nak defend, you kena defend. Kenapa? Kena tanya kenapa you buat that thing, benda ni ada, apa yang you buat. So benda-benda tu kena ni lah, kena aware. Sebab kerana student itulah yang kebiasaannya lah berlaku. Dia cakap tak ada, tapi bila panel cari ada. Sama juga macam kita hantar jurnal sebagainya. You said this thing never have apa orang kata never been done. Never been done tu sangat bahaya lah kalau you mention dalam jurnal, sebab bila panel cari benda tu dah ada. Tapi kenapa you claim it is never been done? Bahaya. Terus dia reject paper. Macam tu. Okay, daripada Dr. Nur Sufiawati kata, Alhamdulillah, so many useful input and tips from Puan Dalila. InsyaAllah sangat bermanfaat, especially for postgraduate students in teaching, managing and writing the literature. Terima kasih tak terhingga kepada Puan Dalila. Ada apa-apa soalan lagi tak untuk diajukan kepada panel penceramah kita? Kalau begitu, kami daripada barisan komiti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Nur Dalila kerana sudi meluangkan masa kepada kami daripada jam 2.30 tadi sehingga sekarang untuk sama-sama memberi input yang sangat berguna kepada terutamanya kepada student-student postgraduate di Johor ni, dan insyaAllah kepada future student yang akan menyambung pelajaran mereka insyaAllah next sem. Oh, ada yang orang tanya nak nombor kontak Puan Nur Dalila. Okay, kejap saya type. Nanti Puan Nur Dalila type ya. Saya nak remindkan untuk peserta-peserta isi attendance yang saya sudah sharekan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak tanya sikit Puan? Boleh. Sorry yang penganjur tiba-tiba dah hujung pula, bila tengok balik nota baru teringat macam ada benda nak tanya. Tadi Puan ada cakap pasal kita dah masa kita buat LR kita kena cari like dia punya issues, objective, significance, method tu kan. Betul. So masa kita nak tulis kita punya LR ataupun masa kita nak cari tu, maksudnya setiap macam isu, setiap objektif tu kita kena cari LR yang berbeza ke? Macam ni Puan? Okay, biasanya LR ni dia mesti berkisar pada topik ataupun area yang sama dengan yang kita nak kaji. Contoh macam yang ni Puan siapa ya? Intan. Puan Intan buat tajuk on? Corporate rescue mechanism. Okay, so corporate rescue mechanism. So masa search literature tu cari on corporate rescue mechanism. So you identify dia punya dia punya objektif, dia punya method yang dia guna, and then that is mesti related dengan corporate rescue mechanism. Okay, so yang untuk keluarkan tu sometimes dalam satu paper tu kita tak ada kadang-kadang kita tak jumpa the whole item yang kita nak extract masuk literature review table kan. Tapi tak apa, try extract mana yang boleh. Kalau objektif biasanya memang ada lah. Implication insyaAllah memang ada juga. Method of course memang ada. Sebab biasanya bila on academic punya material, dia memang berstructure lah. Okay, cuma sometimes ada part yang missing ataupun dia guna perkataan yang dalam kita boleh capture apa dia punya nak masukkan dekat mana, significant ke. So that one kena practice lah dia punya ni.
Tapi kalau untuk corporate rescue mechanism, dia fokus on mechanism kan. Mungkin kalau nak buat literature review, tengok mechanism apa yang di sisi lain dah buat. Saya tak pastilah apa mechanism yang dah existing. Mungkin yang tu. Okey, faham. Okey, terima kasih Puan. Okey, sama. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Boleh share attendance dekat grup postgraduate. Okey, nanti saya minta mana-mana AJK yang ada dalam grup postgraduate untuk sharekan attendance tu sebab saya tak duduk dalam grup tu. Okey, jadi kalau tiada apa-apa soalan lagi, kita terima kasih kepada Puan Nordalila kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Untuk makluman, minggu depan pada pada waktu yang sama, insyaAllah 2.30 kita akan ada lagi next siri kedua program kita untuk UiTM CGS A+ research proposal ni. Okay, saya nak akhiri lah kita punya program ni dengan pantun lagi daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah program pada hari ini. InsyaAllah next week kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung malam kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Terima kasih semua.